Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome to a fresh new episode of Sundays with Sammy. And like always, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, अपनी अपनी ज़िंदगियों में आप खुश हैं, कंटेंट हैं और मुतमईन हैं. Friends, coming to today's topic, आपको याद होगा लास्ट वीक हमने बात की थी कि विद चेंजिंग टाइम्स हमारे बोलने में, हमारी कम्युनिकेशन में क्या क्या नए वर्ड्स आ गए हैं. तो आज का टॉपिक भी कुछ इससे रिलेटेड ही है. लास्ट टाइम हमने पर्सनल कम्युनिकेशन की बात की थी कि हम और आप जो हैं बोलने में क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं. आज मैं बात करूंगी कि सोसाइटीज़ में क्या क्या नई टर्म्स इंट्रोड्यूस हो गई हैं वक्त के साथ साथ, क्योंकि कई चीज़ें जो हैं जिनको पहले इतना रिकग्नाइज नहीं किया जाता था, आज के दौर में उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, उनके बारे में बार बार बात की जाती है, हर फोरम पे ही उनका जिक्र होता है और इस वजह से वो हमारी रोज़मर्रा की बातचीत में और हमारी जो एक सोशल लेवल पर गुफ्तगू होती है लोगों की आपस में, या इंस्टीट्यूशंस की या गवर्नमेंट्स की या किसी भी तौर पे इंटरनेशनली, तो उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत होने लगी है. तो आज मैं उसी तरह की कुछ चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करूँगी. सर्टन थिंग्स जो कि बदलते हुए वक्त के साथ साथ इम्पोर्टेंस पा गई हैं और बहुत ज़्यादा जो हैं वो चर्चे में हैं. जैसे कि कई नई टर्म्स हमने अब सुनी हैं जो पहले नहीं थी. पहले होता था लेकिन पीपल जनरली डिडंट नो व्हाट टू कॉल देम. जैसे कि मिसाल के तौर पे ईव टीजिंग, लड़कियों को छेड़ना, ये हमेशा से ही रहा है. लेकिन ठीक है, वो अपने एंगल पे लोग उसको देख लेते थे, अपने तौर पे हैंडल कर लिया, कभी डांट डपट के, कभी समझा के, कभी इग्नोर करके, कभी रास्ता बदल के, कभी उन लोगों को अवॉइड करके किसी तरह, लेकिन मामले को हल कर लेते थे. लेकिन अब उसको एक प्रॉपर अटेंशन मिल रही है. जैसे कि हरासमेंट को लिया जाता है कि जी सेक्सुअल हरासमेंट, कि अगर कोई लड़की है उसको तंग किया जा रहा है, छेड़ा जा रहा है, किसी भी तरह से उसकी प्राइवेसी मुतासिर हो रही है, उसका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, तो लोग उसको बहुत ही सीरियस इशू समझते हुए उसको टेकअप करते हैं. जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट में होता है ईव टीजिंग तो है ही, साथ ही साथ उसमें और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं सेक्सुअल लेवल पे, कि आप फिजिकली किसी को टच करने की कोशिश करो या टच करो, आप उसको फिजिकल असॉल्ट करो किसी भी तरह से, या फिर उससे अगली लेवल पे जाके कि आप मोलेस्ट करने के उसमें आ जाओ. तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा सीरियस ली जाती हैं और लोग इसके बारे में बोलते हैं. उसी तरह छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि जी अगर आपको कोई गलत तौर पे टच करे तो आपने फ़ौरन बताना है बड़ों को, आपने वहाँ से भाग के आ जाना है और आपने डरना नहीं है उस सिचुएशन से. पहले वक्तों में भी ये सब होता था, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ शर्म की वजह से, लिहाज की वजह से जो है माँ बाप ओपनली इस बात को डिस्कस नहीं करते थे. बच्चों में और पेरेंट्स में इतनी ज़्यादा फ्रैंकनेस नहीं थी. बच्चों को आई थिंक यही समझ में आता होगा ऐसी सिचुएशन में कि हमारी गलती है. वो एक होता है ना विक्टिम ब्लेमिंग, कि उस तरफ बच्चे बहुत ज़्यादा रहते थे कि अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है तो उसमें ज़रूर हमारी गलती थी, कि किसी ने हमें टच किया है, किसी ने हमें गलत तरह से टच करके, मतलब हमारी प्राइवेसी अगर यूज़ की है तो वो हमारी गलती थी. वी आर टू ब्लेम, द अदर पर्सन इज़ नॉट टू ब्लेम. और जो उस सूरत में जो कल्प्रिट होता था वो आमतौर पे बच्चे को डराता धमकाता भी था कि किसी को बताना नहीं है. तो अब ऐसा नहीं है. अब पेरेंट्स खुद ही बच्चों को अवेयरनेस देते हैं, बल्कि ना सिर्फ पेरेंट्स बल्कि बच्चों के स्कूल में उनके टीचर्स, उनके जहाँ भी कोई ट्यूशन में जा रहे हों, कहीं भी इस तरह की जगह जहाँ बच्चों से कोई भी तौर पे कम्युनिकेशन होने का ऑप्शन हो, वहाँ पे ज़रूर बच्चों को ये चीज़ कम्युनिकेट की जाती है कि आपने ऐसी किसी सिचुएशन में बताना है, आपने स्पीक अप करना है. तो वो उसमें आ जाता है कि जैसे कि जेंडर हरासमेंट के साथ साथ चाइल्ड अब्यूज़ भी उसी चीज़ में लिया जाएगा. और अनफॉर्चुनेटली बच्चे क्योंकि आसानी से विक्टिमाइज हो जाते हैं, बच्चे सिर्फ गर्ल चाइल्ड नहीं बल्कि बॉय चाइल्ड जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इसके शिकार हो सकते हैं, होते हैं. और अब फ़र्क ये है कि आजकल के दौर में इस बारे में बात होने लगी है. मैं ये नहीं कह रही आजकल ये इंसिडेंट्स बढ़ गए हैं, हमेशा से होते हैं, लेकिन बात आजकल ज़्यादा होने लगी है. फिर एक इसी से रिलेटेड चीज़ है मी टू मूवमेंट, कि जब कोई ऐसी कोई कंप्लेन लेकर सामने आए तो बाकी लोग भी उसके सपोर्ट में बाहर आ जाएं कि हाँ जी आपके साथ हुआ था, हमारे साथ भी हुआ था. जैसे कि अक्सर किसी न किसी इंडस्ट्री में, मेरे ख्याल से आई थिंक हर इंडस्ट्री में ही अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर प्रोफेशन में. लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ये हम देखेंगे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, मूवीज़ या टीवी या म्यूज़िक में
اگر کسی نے ایک کمپلین کر دی جینڈر ہراسمنٹ کی یا کوئی اس طرح سے کسی کو ہراس کر کے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے، یا جس کو کہتے ہیں کہ کاسٹنگ کاؤچ کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اگر رولز کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں فیورز دیے جائیں اس قسم کے، تو اگر ایسی کوئی سچویشن میں کوئی اگر اسپیک اپ کرتا ہے تو باقی بھی لوگ جو اس سچویشن سے گزرے ہوں گے اسی کلپریٹ کی طرف سے، تو ہو سکتا ہے وہ آ کے کہ ہاں جی اس نے ہمارے ساتھ بھی یہ چیز کی تھی فلاں فلاں موقع پہ، ہم نے اس وقت کچھ نہیں کہا لیکن ناؤ وی آر اسپیکنگ اباؤٹ اٹ۔ اسی طرح سے می ٹو موومنٹ میں آفیسز کے بارے میں ہوتا ہے کہ جی اکثر کسی آفس میں کسی نے کمپلین کی ہو تو اس کو ہی مطلب لوگ آگے سپورٹ میں کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، اور اگر سیم نہ بھی ہو آپ کا جو گنہگار وہ سیم پرسن نہیں بھی ہے تو بھی ایک جیسا انسیڈنٹ تو ہے نا، تو سیم انسیڈنٹ کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں کہ ہاں یو آر ناٹ الون، ہم آپ کے ساتھ ہیں، می ٹو، کہ مطلب میں نے بھی فلاں فلاں ٹائم پہ یہ چیز فیس کی تھی اور مجھے پتا ہے ہاؤ اٹ فیلز۔ تو می ٹو ایک نیا لفظ ہے، وہ بیچ میں آ گیا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور ورڈ ہوتا ہے بینگ پولیٹیکلی کریکٹ۔ اب یہ ٹرم پہلے اتنی نہیں سنی تھی لیکن اب سننے میں آ رہی ہے کہ جی کیا بات کہاں بولنی ہے، اور بائی دا وے یہ پولیٹیکلی کریکٹ صرف پولیٹیکل سچویشن سے، ملک کے پالیٹکس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ ہر جگہ ہی ہو سکتا ہے، کہ جیسے کہ ہم اگر مثال کے طور پہ ہم نے فیملی میں کیا بات کرنی ہے جو کہ ٹھیک سمجھی جائے گی، ہمارے پیرنٹس ہم سے کون سا آنسر سننا چاہ رہے ہیں اور ہمارا دل کچھ اور کر رہا ہے بولنے کو، لیکن ہم کیونکہ وی وانٹ ٹو بی کریکٹ، ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں پسند کریں، انہیں ہمارا جواب سمجھ میں آئے، انہیں ہمارا جواب پسند آئے، تو دین وی گیو اے پولیٹیکلی کریکٹ اسٹیٹمنٹ۔ عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ آفیسز میں بھی دے وانٹ ٹو بی آن دا رائٹ سائڈ آف دیئر باسز، تو دے وانٹ ٹو بی پولیٹیکلی کریکٹ۔ کوئی ایسی سچویشن ہو کہ جی لیٹ سٹنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی، obviously nobody would want to do it، لیکن صرف باس کو خوش کرنے کے لیے آپ پولیٹیکلی کریکٹ آنسر ضرور دیں گے کہ ہاں ابھی ورک پریشر ایسا ہے تو ہمیں کرنا چاہیے، تو پولیٹیکلی کریکٹ ہونا ایک ٹرم ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ٹرم سننے میں آتی ہے کیمسٹری، بہت زیادہ بولا جاتا ہے کہ اگر کسی کی انڈرسٹینڈنگ ہے، ایون آپ ضروری نہیں کہ آپ پرسنل ریلیشن شپ میں یہ بات کریں، حالانکہ زیادہ ظاہر ہے وہاں پہ ہوتا ہے کہ ویسے بھی پرسنل کے علاوہ پروفیشنل ریلیشن شپ میں بھی اگر کوئی ٹیم ہے، کوئی لوگ مل کے اچھا کام کر رہے ہیں، ان کی بانڈنگ آپس میں اچھی ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے، اس وجہ سے وہ اچھا پرفارمنس دے رہے ہیں، تو جی اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی ان کی کیمسٹری بہت اچھی ہے۔ تو یہ ایک نیا لفظ ہے کہ پہلے تو ہم صرف کیمسٹری اپنی کلاس سبجیکٹ کو ہی سمجھتے تھے کہ اچھا کیمسٹری ہے، کیمسٹ، دوائیاں، اس طرح کی باتیں، لیب، لیکن اب سمجھ آتا ہے کہ دیر از مچ مور ٹو کیمسٹری، اور اس طرح کی سچویشنز میں بھی لوگوں کے آپسی ریلیشنز کے بارے میں بھی کیمسٹری کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح پھر آج کل جہاں بات ہو رہی ہے اتنی زیادہ لوگوں کے بارے میں، لوگوں کے رائٹس کے بارے میں، اس میں ڈسکریمنیشن آ جاتی ہے۔ ڈسکریمنیشن کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، حالانکہ ہمیشہ سے سب کو پتا تھا، جیسے کہ ہوتا ہے جینڈر ڈسکریمنیشن، جیسے کہ ابھی پہلے میں نے بات کی ہے آلریڈی جینڈر ہراسمنٹ کی، وہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ مردوں کو زیادہ پریفرنس مل رہی ہے عورتوں کے مقابلے میں، بے شک ان کی فیملی میں امپورٹنس کی بات ہو رہی ہو یا ان کی کریئر آپشنز کی بات ہو رہی ہو، سڑک پہ چلنے کی بات ہو، سوسائٹی میں ان کے رائٹس کی بات ہو، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی اٹس اے مینز ورلڈ، تو مرد جو ہیں دے کین ایزیلی گیٹ اوے ود لاٹس آف تھنگز وچ فیمیل کی ناٹ، تو اس صورت میں یہ ورڈ بہت یوز ہوتا ہے کہ جی ہم یہاں پہ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں آن بیسس آف جینڈر۔ پھر اسی طرح سے ڈسکریمنیشن اور بھی طرح ہوتی ہے آن دا بیسس آف ریس، کلر، جیسے کہ ہوتا ہے کہ وائٹ ریس، بلیک ریس، ہم لوگ جیسے براؤن ریس، یلو ریس، اس طرح کی جی فلاں لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، وائٹ لوگوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، بلیک لوگوں کو لوگ سائڈ میں کر دیتے ہیں، براؤنز کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتے۔ اب جیسے کہ اسی سے ریلیٹڈ ایک موومنٹ دنیا بھر میں چلی تھی کہ بلیک لائیوز میٹر، وہ موومنٹ از اسٹل ویری مچ دیر، بڑی ایکٹیو ہے اور لوگ بہت سیریسلی اس کو لے رہے ہیں، تو یہ ٹرم بھی تازہ بہت زیادہ سننے میں آئی ہے۔ اور اسی طرح سے اکثر چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ مذاق میں پہلے بڑا کچھ کہہ جاتے تھے لیکن اب نہیں کہہ سکتے، اب مذاق کرنا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا یو ہیو ٹو بی پولیٹیکلی کریکٹ۔ پھر ایک اور ٹرم آ جاتی ہے ہٹنگ بلو دا بیلٹ، اس میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی آپ پرسنل مذاق نہیں کریں گے کسی سے، ایسا کوئی مذاق نہیں کریں گے جس میں اس کی پرسنالٹی جو ہے اس کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہوں کسی بھی طور پہ، کہ اس کی بولنے کا طریقہ، اس کے پہننے کا طریقہ، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی کوئی عادت، سم تھنگ،
मतलब या तो बहुत आपकी करीबी दोस्ती है, वो अलग बात है कि उसमें कुछ ना कुछ हम कह देते हैं, मगर जनरली हम किसी को ऐसे टारगेट नहीं करेंगे कि वो पर्सनल लेवल का मजाक हो जाए। और उसी तरह से एक और चीज़ है बॉडी शेमिंग, ये एक नया लफ्ज़ अगेन है कि हम किसी को उसके लुक्स के बेसिस पे किसी का मजाक उड़ाएं कि अगर कोई मोटा है या ज़्यादा पतला है या हाइट में कम है या एक्स्ट्रा टॉल है, कभी कभी वो भी होते हैं लोग, या फिर किसी के रंग के बेसिस पे कि जी उसका रंग सांवला है या काला है ज़्यादा या कुछ, तो उस वजह से उसका मजाक उड़ाएं, उसको मॉक करें लोगों में, उसके ऊपर बातें बनाएं, उसके ऊपर जो है पर्सनल कमेंट्स कसें, तो वो सारा कुछ बॉडी शेमिंग में आ जाता है। तो दैट इज अगेन समथिंग जिसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है, एंड दैट इज समथिंग विच इज़ टेकन वेरी वेरी सीरियसली। अगर हम ऐसा करेंगे किसी के साथ तो लोग हमारे मजाक को सुन के हमारे साथ हंसेंगे नहीं, बल्कि वो हमारे बारे में ही एक नेगेटिव सी राय बना लेंगे कि देखो ये कितनी मीन है, इसने किस तरह की बात कर दी, ये किस बैकग्राउंड से है, इसको पता नहीं है क्या कहना है क्या नहीं कहना। तो इस तरह की बात करना वो हमारे ही अगेंस्ट हो जाता है। और इसी तरह मैं समझती हूँ कि अच्छा है ये सारी टर्म्स जो हैं अगर निकली हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह है, और लोग जो हैं ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, अवेयरनेस बढ़ गई है, डिफरेंट रीजंस हैं उसके। आपका मीडिया से एक्सेस है, आप ज़्यादा आउटस्पोकन हो गए हैं, हर तरह के मौजू पे हम लोग बातचीत करने लगे हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स खुल गए हैं हर किसी के लिए, तो इसलिए ये सारे मसले जो हैं वो बाहर आए हैं क्लोजेट से निकल के। हर कोई अब आज उसके बारे में बात कर रहा है, rather than keeping all these issues just pushing them under the carpet, आप फाइनली उनके बारे में आमने सामने बात कर पा रहे हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ओपनली बात कर रहे हैं, दोस्त आपस में ओपन हैं, स्पाउसेस एक दूसरे के साथ खुल के एक इक्वल लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड। और ग्लोबली इस चीज़ की अवेयरनेस आ गई है कि जब तक बात नहीं करेंगे तो मसले हल होना बहुत ही मुश्किल है। तो एटलीस्ट पहला स्टेप तो हुआ, बात तो होनी शुरू हुई है कि बाद में इश्यूज भी हल होंगे, होना शुरू हो गए हैं, लेकिन जो बेसिक स्टेप है वो ये कि बात करो। तो एटलीस्ट बात करने वाली चीज़ तो हो गई है, वो एक चैनल लोगों को खुला मिल गया है। वी ऑल हैव दैट आउटलेट कि हम अपने दिल की बात कर सकें और सामने वाला उसको सेंसिटिवली सुन भी सके। तो ये सारी टर्म्स आई एम श्योर हमारे इस्तेमाल के लिए ही बनी हैं, हमें समझ में भी आती हैं, हम इस्तेमाल करते हैं बाकायदा, ग्लोबल लेवल पे इनको इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बिगनिंग। So friends, on this note, I would end my today's talk, and I'll see you next week inshallah with a fresh new topic. Till then, please take very good care of yourself, keep smiling and always be positive. This is Samar Ghulam Ali signing out. Allah Hafiz. Bye bye.